Svako kreće svojim putem. Hančar odlazi prema kompaniji Deviloglu kako bi se vidjela sa Džihanom, ali njene misli su pomešane nakon ovoga što je saznala. Esma odlazi u Ertugrulovu kuću, znajući da je sada kraj i da nikada više neće vidjeti Hančar i Čemila. Čemil ostaje sam na klupici, razmišljajući da se ovo moralo desiti i da je Esma tako želela, ali njegove oči su pune suza, kao da je mislio da će se nešto promijeniti. Hančar dolazi u kompaniju i odlazi u Džihanovu kancelariju, ali tamo je Metin. Hančar govori da je saznala tajnu između Džihana i Čemila, a Metin tada izlazi i ostavlja ih same. Hančar kreće sa pričom da nisu trebali da je lažu za ovo i da bi se to kad tad saznalo. Ova vest ju je pogodila, ali Džihan tada kaže da je to porodična stvar i nije hteo da se meša. Međutim, tada Hančar govori šta je saznala, da je Hasret bila osuđena na zatvorsku kaznu, a Džihan shvata da ona još uvijek nije saznala da joj je Hasret zapravo majka i da se ne zove tako. S druge strane, Sila pokušava da izvuče sve informacije od Derije, o celoj porodici Deviloglu, što i uspeva. Derija govori sve što je Sila pita, pa čak priča detaljno i o Hasret. Derija veruje u njeno prijateljstvo sa Silom, jer zna da će ona dobiti ono što joj pripada. Sila, nakon što čuje šta se zapravo desilo i da je Hančar ta koja je cijelo vrijeme bila sa Esmom, ustaje i odlazi ostavljajući Deriju samu sa računom koji nije plaćen. Mukader i Sinem se vraćaju u vilu, ali Sinem je vidno razočarana i umorna. Ona odlazi u svoju sobu i počne da plače i viče na sav glas, bacajući tablete protiv trudnoće. Mukader se nasmeje, ali u tom trenutku dolazi Mine i pita šta se desilo sa njenom majkom. Mukader govori da njenu mamu boli glava i da je zato takva, te da njih dve odu u sobu kako bi Sinem ostala sama. Džihan i Metin se vraćaju sa posla uveče, a Džihan odlazi kod Hančar u sobu. Hančar govori Džihanu da joj je drago što je pored nje i da je ona odlučila da nastavi da se viđa sa Hasret. Džihan joj govori da će je podržati šta god odluči, a Hančar zamoli Džihana da dostavi sutra jedno pismo Hasret. Sila razmišlja o tome šta je danas čula od Derije, dok Engin radi svoj posao u dnevnom boravku. Međutim, Esma zove Silu na telefon, govoreći da će sutra biti sama u kući, jer Ertugrul i Alije odlaze kod svoje ćerke, a kuća će biti prazna. Esma također navodi da će nakon toga otići iz Istanbula i da želi posljednje veče ovdje da provede sa svojom ćerkom. Šta će Sila uraditi povodom ovoga? Metin odlazi u dnevni boravak, pitajući majku zašto mu se niko nije javio nakon pregleda kod doktora. Mukader govori da je sa njegovom ženom sve u redu i da bi za 2 do 3 mjeseca trebali napraviti korak naprijed. Metin pita zašto onda doktor nije tražio njega da testira i kako je siguran, a Mukader govori da doktor kod kog su išle rešava sve probleme odjednom. Metin odlazi u sobu kod Sinem, ali ove reči mu prolaze kroz glavu. Metin pita Sinem zašto mu se nije javila i zašto je ovako tužna ako je zdrava i ako će imati dete. Sinem ustaje pitajući Metina da li će ostaviti njenog sina na miru kada se rodi, jer joj je Mukader dovoljno lošeg nanela danas. Šta je zapravo Mukader uradila Sinem? Metin odlazi u toalet kako bi razbistrio svoje misli nakon ovoga što je čuo. Njemu kroz glavu prolazi to kako je Sinem sada tu i želi da mu pokloni još jedno dete, ali on ne zna šta više želi od nje. Također razmišlja o tome šta mu je Mukader rekla i šta je ona zapravo uradila Sinem, da je sve postalo ovako teško i komplikovano. Metin plače i prilazi Sinem tako što krene da joj češlja kosu, kao nekada kada su bili mladi i srećni, dok se Mukader nije umešao u njihov život. Metin razmišlja kako će se osvetiti Mukader, jer ona nikada nije ostavila život svog sina na miru. Derija i Gulsum pričaju o tome kako će Sila postati nova vlasnica ove kuće, a Derija se šokira kada vidi kolike su cene kuće u ovom delu Istanbula. Međutim, Olga dolazi sa koferom jer želi da se iseli. Niko ne zna gde ona ide, a Emir joj pomaže da odnese kofere. Gulsum shvata da će sada život biti lepši i njoj i Deriji, zato što Gulsum dobija posao za sebe i neće imati konkurenciju, a Derija dobija Čemila za sebe. Njih dve odlučuje da naprave zabavu večeras,
a Emir vidi Čemilu u dvorištu. Derja odlazi da pozove Čemila da im se pridruži na zabavi, na što on pristaje, ali mu nije jasno šta slave. Emir govori da je bio prvi na testu iz turskog, a Čemila to veoma obraduje. Oni provode lepe trenutke zajedno i zabavljaju se uz muziku i hranu, ali u jednom trenutku neko zvoni na vrata, a to je Hančer. Derja otvara vrata, a Hančer pita da li je Čemil tu, jer nije došao na večeru. Čemil dolazi, te on i Hančer odlaze u baštu da popričaju. Hančer govori da je Čemil bio u pravu za sve, ali da je ona donela odluku da nastavi da se viđa sa Hasret. Hančer pita Čemila šta on misli o tome, a on ustaje i sa suzama u očima govori da je to sudbina, te odlazi. Ujutru Mukader vidi da sto za doručak nije postavljen. Ona zove Gusum da dođe odmah u vilu i zašto je nema na poslu. Gusum i Derja su zaspali u dnevnom boravku, a Gusum je zakasnila na posao u vili. Ona odmah odlazi da spremi sto, ali pre toga pita Mukader da popričaju na kratko. Gusum govori da s obzirom da Olga više nije tu, ona bi htjela da preuzme posao dadilje za Efehana. Mukader govori da njen unuk već ima dadilju, a tada se pored Gusum pojavljuje Olga, koja je dobila unapređenje i živi u vili. Metin gleda sinem dok spava, pomazi je po kosi i odlazi u dnevni boravak. Mukader govori da je Džihan već otišao na posao, ali da je sto za doručak već spreman. Metin govori da ima bolju ideju, da majka i sin odu u grad na doručak. Ova vest obraduje Mukader, te ona odlazi sa Metinom, dok Hančer ostaje sama za stolom. Esma ispraća Ertugrula i Alije na aerodrom i vraća se u kuću. Međutim, ubrzo nakon toga, Džihan kuca na vrata kuće kako bi predao Hančerino pismo Esmi. Esma vidi kroz prozor da je to Džihan i ne smije da otvori vrata. Džihan tada nazove Ertugrula, govoreći da je došao da preda jedno pismo Hasret, a Ertugrul govori da on i Alije nisu kod kuće, ali da Hasret jeste. Esma pokušava da pronađe način da dođe do Hančerinog pisma, te otvara vrata, ali da se ona ne vidi, govoreći Džihanu da ne može izaći, ali da on može ostaviti pismo na pragu. Džihan se predstavlja govoreći da je Hančer poslala ovo pismo, ali ovo ga malo začudi, te on odlazi. Metin odlazi sa Mukader u vožnju, pitajući u kojoj su klinici bile juče. Mukader se zbuni ne znajući šta da kaže, a Metin tada krene da vozi brzo kružnim tokom. Mukader se uplaši jer vidi da ovo neće izaći na dobro, a Metin se tada zaleće sa automobilom ka moru. Šta mislite? Koji je Metinov plan?